Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu encore pour cette grâce. We bless God for this grace C'est again. toujours une joie immense It's always a pleasure de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. Moi, il faut vérifier. Ok. Je disais, c'est toujours une joie immense I was saying it's always a joy to be in God's house, d'être dans la maison de l'Éternel. to be in God's house. Amen. Amen. Alors, je voudrais que ça soit maintenant une habitude. So I would like this to be a habitude. Quand vous venez, When you get in, ne vous mettez pas là derrière. don't sit Avancez behind, so please move forward. Donc, il faut avancer, il faut que les gens qui viennent en retard, qui soient derrière. Vous qui êtes venus avant, venez devant, ne soyez pas là derrière. So please, when you get here, move forward. So for those who came later, Alors, so they can avançons sit maintenant, back. si nous pouvons avancer. So please, can we move forward? Il ne faut pas plus être derrière. Avancez devant, occupez So les please, you chaises can qui sont là occupy devant. those empty seats over here. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avancez. Let God Je bless veux vous you. voir avancer. So Liro, please Maman move Dodo, forward. avancez Keep moving. devant. Keep moving. Leroy, Je demande please, à tout le monde d'avancer. Pourquoi vous I'm voulez? going to ask everybody to move forward. So we got some empty seats over here. Que Dieu soit béni. Let God bless you. Let God be blessed. Nous avons, le dimanche passé, parlé de l'action de grâce, Last Sunday we spoke about Thanksgiving. mais avec comme sous-thème So with a subject, action de grâce Thanksgiving, qui est rejeté ou non accepté, refusé. which is rebuke to all. Nous avons vu comment est-ce que des gens qui sont venus So we saw how people came, devant Dieu how people came before en the Lord, offrant leur action de grâce, offering their Thanksgivings, mais Dieu a refusé cela. but the Lord denied that. Nous avons vu aussi des gens qui donnaient à l'église. So we also saw how people used to offering to the church. Ils pensaient bien faire, So they thought they used to do good, mais Dieu n'agréait pas tout ce qu'ils donnaient comme action de but grâce. God was not happy about their offerings. L'exemple de Caïn, The example of Cain, il a tout donné de ce qui était ses récoltes, so he offered about all his land production, mais Dieu refuse but God d'accepter cela. rebuked his produce Pourquoi? from the land. Parce Why? que le Because cœur de Caïn the heart of Cain n'était pas un cœur qui aimait Dieu, qui servait, not qui obéissait à a Dieu. heart was ready to serve the Lord. Nous avons vu David, So we même saw David, even David, l'homme selon le cœur de Dieu. a man according to God's will, Dieu l'a refusé God denied him de construire to build his un temple. temple. Il dit, And God says, c'est parce que tu portes en toi le sang because you have a blood, et tu es un homme de guerre. because you are a woman, Dieu refuse que David puisse bâtir pour lui so un God temple. refused so that David built his temple. Nous avons vu aussi, bien aimé dans les So Seigneurs, we also saw comment est-ce que le sacrificateur, il pensait bien faire. how the priests in the house of the Lord used Il to amenait à think he Dieu would do good. des animaux qui sont boiteux, mis So- sur Toboka. He brought before God the feeble flocks. Et bazoya kopesa ngo nzambe. So Babi he- nzambe. There was about to Baction de offer grâce those na flocks biso to yango. the Lord. Tolingaka yo nzambe. So we love you, God. We are going to offer you those Et flocks. nzambe akomaki ntina point ya kozwa ba excrément abamba bango na elongi. And then God used animal poop to stone them Parce que because leur action de grâce the Thanksgivings ebandaki kosepelisa nzambe te. did not make God happy. Alors tolobelaki pourquoi est-ce qu'il faut ba action de grâce.
So, à and la then we fin, spoke why we have nakendaki mombango. to give thanksgivings. Tolobaki, c'est pour se souvenir de Dieu, auteur et source de toutes choses. We spoke about to remembering about God because He's the creator of everything. Donc, c'est lui la source de toutes choses, l'auteur de toutes He's choses. the source of everything. C'est pourquoi on doit apporter nos actions de grâce That's à why Dieu. we have to bring our thanksgivings. C'est pour demeurer fidèle à Dieu. Is to be faithful before the Lord. Bien aimé, un homme, une femme fidèle, Beloved, a et faithful comme man makane longa ate, is not going to be written over et here. in your monisa face. maka na misala o aza kosala. It's going to be seen in your Quand work tu es fidèle à or Dieu, your deeds. When tu you're le faithful to prouves God, par tes actes, you have to prove that by par ton your actions, comportement, by ton your behavior, caractère. by your character. Ça témoigne que tu es réellement That fidèle à Dieu. testify that you are Ta faithful to vie the Lord. témoigne que tu es fidèle Your à Dieu. life testify Bamona that te you ke are oza na faithful to vie the Lord. lokola bato nyonso So tu. people cannot see like you Mais are bamona behaving like oza other people. vie oyo ezopesa nzambe lokumu. C'est ça l'action Your de grâce. life has to praise the Lord. That's how you have to the good thanksgivings. Pour demeurer fidèle à Dieu. So you have to remain. Mais aussi c'est pour offrir à Dieu tout ce qu'il met à notre disposition. You have to offer God all they used to put in their Tout ce que Dieu met à notre disposition, bien aimé. all God put in Pourquoi? your hands. Why? Parce que tous tels que nous sommes là, As nous we ne are sommes here, que des gérants, des intendants. we are like a simple dealer. Donc tout ce que nous avons ne All nous we appartient have pas. is not belong to us. Eza ya yo te. It's not belong to you. Nzambe achuka lokola intendant moko bo gérant. God give you like to take care of what Alors you are. lorsque bien aimé, tu dis que tu connais Dieu, tu crains Dieu, When you're talking about to know tu God, offres à Dieu tout ce qu'il met à ta when disposition. you offer God all Quand you Dieu have, le désire, when God tu needs obéis, those, tu le fais parce when que you c'est obey, Dieu and qui then te you got to demande, do- c'est lui le you got maître. to do that because He's the master. You have to do so. C'est aussi croire à l'accomplissement de ses promesses. It's also to accomplish His promises. Les enfants d'Israël devaient tout le temps faire des actions de grâce, Israeli people are supposed to always to do thanksgiving, même quand lorsqu'ils n'étaient pas encore dans la terre promise. even though they didn't reach the promised land. Et cela témoignait qu'ils avaient confiance à Dieu. That testified that they Ils have croyaient à confidence in l'accomplissement God. des promesses de Dieu. They believe in accomplishment of the God words. C'est aussi pour honorer et glorifier Dieu. Also to honor and glorify the Lord. Regardez, Dieu va dire Look, God will say au sacrificateur, to the priest, dans Malaki, Totanki 1, we read on Molokai first, ayebisi bango, mais soki naza says, ya solo tata, est-ce que nde boy nde tata ko sala if I'm honorer? truly your father, Totanga it's text how ang- you have to consider me as your father. We have to go and read, please. Malachi 1, Molokai first. il dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et quand vous lisez la suite, vous voyez comment est-ce que Dieu les reproche parce qu'ils offrent dans l'hôtel à Nzambé des aliments impurs et ils amènent un sacrifice d'une bête aveugle ou ils ont boité et tout ce qui est babilo They konyo used sur to ma bête bring ne va pas me Nzambé. all feeble animal to the God's altar. Or l'action de grâce, The c'est thanksgiving pour honorer is to et honor the glorifier Dieu. Lord and to glorify the Lord Car il est le seul Dieu qui le mérite. because He's the one who deserves that. Et sixième chose, And the sixth l'action de thing, grâce c'est pour témoigner thanksgiving is to testify notre amour inconditionnel à Dieu. our love Ah. before the Lord. Etalisaka bolingo na biso oyo ezanga ndelo mpo na That can Nzambe show up the love we have to the Lord pe bolingo toza nango mpo na prochain and na biso. also the love we have for our neighbor. Quand tu dis que tu aimes Dieu, When you say you love the Lord mais tu vois ton prochain en train and then de you see souffrir, your de neighbor pleurer, are going to suffering il n'a and rien, crying, et tu and viens then he seulement has dire on nothing, va prier. and then you're Que gonna Dieu say te just console. we're gonna pray and then God will C'est que console you. Tu n'as pas cet amour pour So Dieu. that means you don't have that deep love C'est to que God. le sixième principe, tu So le the fais pas. sixth- Parce que c'est the pour sixth ça. principle, you don't L'action have de it. grâce témoigne Because que nous thanksgiving aimons Dieu. testify that we love the Lord. Et comment peux-tu aimer Dieu How can you quand love tu the es Lord incapable bien aimer de le faire dans le prochain au Hazanayo? but Tu ne sais pas faire du you bien. are not capable to do something Alors que good to Dieu, your tu ne le neighbor? vois pas. Because God, you don't see Him. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Beloved, si Dieu a refusé
les actions de grâce, il y a If autre God temps qui dimanche passé, rebuke all thanksgiving that we d'une will manière ou d'une last autre, Sunday, no matter what, et répondant qu'il n'a pas critère aux So- Nzambe azosenga te. that was out of the criteria Alors- God does not asking. Aujourd'hui, nous voulons parler des actions de grâce So today we are going to talking about thanksgivings, comme sous-thème accepté. and then we have the little subjects as acceptance. Mais avant tout, comme à place wana, But before we can get na back, lingi to clôturer na action de grâce refusée na texte oya Amos. I would like to read the book of Amos. We can see how God rebuked that thanksgivings Amos in chapitre 5 Amos chapter 5 à partir du verset 21. from 21 through 24. 24. Bible zoloba boy. The Bible says, Je hais, je méprise vos fêtes. Abani bien, je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Donc vous imaginez, même quand les gens s'assemblent comme ça, nous disons I qu'on est hate venu à your l'église, prier Dieu, so can you see when people get together to pray, to praise the Lord? mais Dieu ne veut même pas nous sentir. Est-ce que But vous God pouvez imaginer ça? Doesn't Tel qu'on est honor là, our prayer. on est à l'église pour Dieu, n'est-ce pas? We are on the church for Mais God, Dieu, il tourne son dos, il ne veut but même pas nous God sentir, does il ne veut not même pas nous voir. accept your sacrifice of or your prayer. Et c'est ce qui Doesn't se passe wanna aussi see you. souvent, bien-aimés. It's Des gens what qui viennent happen prier. always. Rappelez-vous, je vous ai dit que Remember, I told Dieu you, n'exauce pas la prière de péché. God will never accept a sinner prayer. Il dit, je ne puis sentir vos assemblées. And then Nalinga komona God ngote, ko sentir yango te. doesn't wanna feel your assembly Quand vous me présentez des holocaustes when you present offerings to et des God offrandes, and your offerings. Dieu n'agrée pas. God Je will n'y not prends aucun agree with plaisir. you. God Et does not get any pleasure. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne regarde pas. Natala akutu yango te. Even though your flocks you give as offerings, God doesn't take care of that. Écoutez le verset 23. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques. So take away, Tikela far ngo away makele ya your banzembo prayers. na yo. Vous imaginez? Your Donc, song. nous chantons, nous We can offrons à sing. Dieu. Et We Dieu can dit, offer to God. tout ça, bolongolanga makelele nyonso to. God Nana says, posa nango te. take it away, all your prayer, all your songs. Je n'écoute pas les sons de tes luttes. I don't listen even your music, instruments, songs. Tout ça pourquoi? Why? Because Parce que quand vous lisez tous les chapitres 5, when you read all the chapter 5, vous allez vous rendre compte que Dieu leur reproche beaucoup de you're choses. going to find out God found a lot of bad things to them. Il leur reproche beaucoup de choses. God found bad things to them. Les amis, My dear, retenez-les. you have to remember, Vous voulez toute une vie, cette année 2026, you want a votre good life vie, que ça soit une vie during d'action de grâce. 2026 so that your life has to be Dès a que vous Thanksgiving life. loupez la première chose, When you miss oh, tu es first lundi things, wana, et que ça est le everything is bon not côté. going to be reach their purpose. La vie de sanctification, Sanctification life. la vie d'obéissance à Dieu. Obedience before God. Quand vous loupez ça, When you miss all of peu this, importe tout ce que vous faisiez après, no matter what you do, everything Dieu later, n'agrée pas vos prières. God will never Dieu accept n'agrée your pas prayer. vos sacrifices. God will never accept Ato your yo offerings. kabeli nzambe 100 Even 000 $. though you offering to Mais God soki mbongo 100,000, wana eza mbongo if euti na nzela that malamu money te, came from a wrongdoing, outi nango na kimoyibi, you were a thief, outi nango na kindumba par exemple, you do prostitution, to mbongo wana opesi nzambe me eza mbongo that esali yo pasi na offering motema te. you offer to God is something like it did not touch your heart. Ça ne vaut rien devant Dieu. It's nothing before the Lord. Vous êtes là? Are you there? Vous vous souvenez de So remember, ce que Christ a dit lorsque as Christ says, les gens venaient when offrir, people used to offer, il va voir des riches venir, ils vont donner. so that rich, good people with wealth, they used to Et puis, give. il voit aussi une dame, pauvre dame, And then venir also Christ saw a avec 2 monnaies comme ça, 2 poor pièces. woman with 2 Et elle pieces donne of aussi. money, and then she also Et gave. Jésus va dire And then Jesus says, que c'est cette dame qui a vraiment donné, she's the one who gave more parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. because she gave all she had. Mais les autres qui sont venus donner des 100, des 200, But des 300, all of you, all of those who gave ce more, ce ne sont que
le miette. Donc, It's oyo nothing. banango It's like besoin a te. peanut butter. It's nothing. Le superflu. Meaningless. Si vous pensez que quelqu'un qui a 4 milliards, si vous So donne think about 10 someone has 10 000 4 dollars, billion. If you give you 10,000, essayez-le. what's going to happen? Vous êtes là? Are you there? Et il faut réfléchir, bien aimé. So you have to think, C'est beloved. pourquoi cette année, That's why this year tu as l'opportunité de revoir et you have this d'échanger opportunity to comment review est-ce que and tu to marches change avec Dieu. how you walk before the Lord. Sinon, tu es Otherwise, en train de rater beaucoup de choses you are simplement going parce que to miss tu ne a veux pas lot obéir because you à la simply volonté de Dieu. don't want to be obedience Alors, in God's will. Action de grâce acceptée. Thanksgiving acceptance. Moto ya liboso tomoni yango na Genèse 4. The On a first parlé de ça person le we saw dimanche that passé. in Genesis 4. La Bible parle d'Abel. the Pourquoi est-ce Bible que talking Dieu a about agréé Abel, l'action de grâce d'Abel? why God was agreed with the Pourquoi? offering of Abel. Qui a une réponse? Who can answer? Hein? Who can answer? Pourquoi Dieu a agréé l'action de grâce d'Abel? Why Genèse God 4. agreed with Abel, de son Abel côté, offerings. en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Nzambe asali nini? God Apporter un looked regard with, favorable kwa nani ya? God was Ya Abel. happy with Pona nini? Parce Abel que offering. Why? Abel Because Abel abandaki ko honorer he used to pe kosala honor God volonté ya Nzambe. and then do the willing of the Lord. Souvenez-vous de ce texte de Jean 9, 31. So remember Banano about Nzambe John ayokaka losambo na bango. 9:31. Eza bato baza ko honorer ye God can pe listen their baosala prayer. volonté na ye. There Donc- are those who remember, honor God willings. Donc Abel était dans les bons Abel was good in a good way parce qu'il honorait Dieu because he used to et honor il God. faisait la volonté de And then Dieu. he used to do the willing of the Tandis Lord. que son frère, What about his brother? Caïn n'honorait pas Dieu, ne faisait pas la Cain volonté de Dieu. did not follow God's Mais way. pour lui, c'était devenu comme une tradition. So for him, it was like a Donc tradition. je viens avec mes biens et When j'offre I à Dieu. came with my produce of Mais the il ne land, veut pas obéir, il ne veut but pas he honorer Dieu. did not want to be obedient Ça, before the Lord. Dieu, bien aimé, ça ne passe pas. That means God doesn't agree with yango ezali bango those things. eloni bopesanga onga nazangi That's why God nyonso will eza ya say, ngai ngai what you nasala gonna yango give to me, which I lack. okolo azoluka Everything eza I want. nano milimo na bino So mitema na God bino needs ebongwana your heart and your soul. So mitema that na you can bino ezala repent yourself. change mitema So na that bino your heart ebanga can be nzambe changed. mitema So na that you bino can be obedient eyeba before that. nzambe So that you okolo can know azoluka God. nano yango wana So that's mitema na what bino God needs, your heart. God needs more your heart. et Abel And Abel, na motema na in ye his heart, il craignait Dieu he used to Il honorait Dieu. honor God il savait to fear considérer Dieu comme used to étant la consider première God place de toutes choses as the first place or above et everything. il obéissait à sa He used to volonté. be obedience before God. Genèse 18 Genesis deuxième personne 18 from 2. Genèse 18. Genesis 18, Avant Genèse 18, quand before vous Genesis lisez 17 et même avant 16, 18, you vous allez can read comprendre que 16 and Dieu va 17. rencontrer Abraham. And then you're going to see God Il lui meet dit de with quitter là où il Abraham. était, He abakela say, you mboka have to mosusu. move where you are, you Et have to Nzambe go ayebisi ye bon, somewhere else. soki otamboli na ngai okomona And then boye God boye said, boye if you boye. walk with me, you're going to see this, you're Mais going to see that. malheureusement, à cette époque, Abraham Unfortunately, at that connaissait time, Dieu, Abraham knew that. mais the Abraham Lord n'était pas encore But Abraham cette personne qui honorait et faisait la volonté de Dieu. was not that person who used to honor God and do Pourquoi? what God Parce que willing. même quand Dieu a dit à Abraham que Even though when je vais God te bénir, je told ferai to ceci avec Abraham, toi, I'm going to bless you. Abraham a désobéi à la voix de Dieu. Abraham, go away Il from va God's céder. commandment. Il est allé avec Bana Misala ya Sinaï. And then Abraham go with his servant woman. Mais lorsque, bien aimé, But Dieu Lord, va interpeller Abraham, When God revealed himself to le chapitre Abraham 18, on Genesis chapitre 18, non, plutôt le chapitre 17, Genesis quand Dieu chapitre l'interpelle, 17, Nzambe a relevé biloko mibale oyo esengeli Abraham à comprendre avant When God que vie na ye revealed two things ezala that changer comme une vie action de willing grâce. to understand so that his Deux ou life trois can choses. testify Un, Thanksgiving life. alobi na ye God na talked to him. Genèse 17 verset 1, Genesis 17, atambola devant sa face. you have to walk before my Eloko ya liboso. Marche devant ma face. walk before my face. Pas
devant Batou, mais devant ma face. Not before En d'autres human termes, being, but tu before dois me. m'obéir. You have to be obedient before me. Deuxième chose, second alobi thing, na azala nani, azala intègre. God says Sois you need intègre. to work with C'est integrity. que même quand moi, Dieu, je ne suis pas là, Even though as God I'm not même there, quand tu ne me vois pas, even though you don't et que see tu me es seul, and you are alone, donc prouve que tu crains Dieu, tu you have connais to Dieu. prove that you fear the Lord and then you know God. Si hier, tu n'as pas prouvé que tu connais Dieu, you prove that tu es sorti avec Mona Moussala, il y a moi Sinayo, you don't know God and then cette you fois-ci, prouve que tu crains Dieu, tu es intègre. You have to be working in integrity. God asked him two things. Le chapitre 18, On chapitre 18, Abraham a compris. Abraham Pourquoi? understood. Parce Why? que déjà au chapitre 17, Because from quand Dieu est en train de 17, dire ça à Abraham, when God gave his la première commandment, des choses, the first thing, Dieu va changer son nom. God changed his name. Elongwe Abraham, His name was non, Abraham. Elongwe Abraham. Abraham. His name was Abram. Akomi siko Abraham. The name became Abraham. Donc tant que tu ne vas pas quitter ta vie là de As péché, long as you are not going to go away from your sinner doing way, parce que Abraham c'était l'ancienne vie. Abraham was old life. C'était même lorsqu'il avait déjà quitté ses parents, Even though when he left his mais Abraham parents, avait toujours cette vie là. Abraham always have a wrongdoing Et life, Dieu va changer ça. and then God is going Tu to ne change plus it. Abraham, mais tu deviens You are not Abraham. anymore Abraham. Aujourd'hui, You are on n'a pas Abraham. besoin de changer de nom. So today we don't need to change our Aujourd'hui, name. on a besoin de changer la vie d'hier et So today d'obéir we à la need to volonté de change our Dieu. yesterday life and then to obey to God. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est That's né why en Christ, the Bible says if you are united in Christ, il est devenu une nouvelle you créature. became a new creature. Les choses anciennes sont passées All things are et going voici, to be in the toutes past, choses sont devenues and nouvelles. then everything is Donc became Abraham, new. bien aimé dans le Seigneur, quand Abraham, Dieu les beloved, rencontre au chapitre 18, When you read Genesis Abraham 18, accepte de quitter l'ancienne vie. Abraham accepted to go away from Et old life. maintenant, il prend la décision Then he decided de marcher devant la face de Dieu to walk before the Lord et d'être intègre. and then to walk with Au integrity. chapitre 18, If you read Genesis 18, la Bible dit, the Bible says Abraham était là, Abraham was there parmi le champ de Mamré. C'était le lieu où Abraham rencontrait Dieu. among the Et si quand Abraham écoutait l'ensemble, where he la used chaîne to de meet Mamré. with on the holy hill. Et ça, where le he col à used to Siko, meet l'élo, with God, the église, Lord. des bisika, auto It's okuta like l'ensemble. today, Et like qui in des the church bisika, là, where va we okuta come to l'ensemble. serve the Lord. Alors Abraham était là. Abraham was there. Et puis il va voir, bien aimé, trois personnes en train Then de he passer. saw three people before him. Ce qui retient mon intention, c'est quoi? What is going? Cette fois-ci, I'm going to pay my attention. Dieu, il That accepte bien aimé qu'Abraham a ça les locaux après que ça l'a été tant que Abraham. God now accepts what Abraham cannot do that when he had an old name. Il va dire à Dieu, si je trouve grâce And then à tes Abraham yeux, said, if I find ne grace passe point, before you, je te prie, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. please I beg you, Permettez don't qu'on go away apporte un from peu your d'eau servants. pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Alléluia. So I'm going to take a piece of love so that I can fortify Moto your asenga heart. qui était. No one asked him that, Amesala kokuta na nzambe. that he used to meet, Mais to na meet with vu God. azalaki na yango. But with all life, Akokaki te ayeba so nzambe he's ndenge supposed esengeli. not to know God Akokaki te ke no as ayeba supposed to be. ndenge nini ya koya kopesa nzambe ba action de grâce. Suppose he didn't know how to come before the Lord to give Mais thanksgiving. tangu vi na ye échangé But alongi when his Abraham life akomi changed, Abraham. when he's got a new Akomi name, na vie ya Abraham, intégrité ya he masumu has now a ekoi. new life. Cette fois-là Abraham a compris That time Abraham comment est-ce que understood Seigneur atambola na nzambe. how he's supposed to work with God. Les amis bien aimés dans le Seigneur, Dear beloved, les actions de grâce, thanksgiving c'est aussi la clé qui ouvre des bénédictions. also a key can open blessing Regardez, in your life. pendant tout ce temps qu'Abraham était avec Dieu, Look, while le Abraham promesse was était with là, God, promise mais dans was la there. vie où Azalaki y a compromission, With il that pouvait pas voir compromised Dieu. life, he cannot see God. Mais lorsqu'Abraham décide de changer, But de when he maintenant obéir à decided to Dieu, change, quand la même promesse d'Amba Salaki, the same échange quitté. promises God made, Mais cette fois-ci, but this time, Abraham a compris que Abraham understood la vie action de grâce, comme life Yemoko of action de thanksgiving grâce, as
himself as thanksgiving. Et puis deuxièmement, And then the second il one, a offrir à Dieu himself quelque chose to de meilleur. offer to God something much better. Action de grâce à Abraham, Nzambe andimi yango. Thanksgiving from Abraham, God accepted Qu'est-ce qui va that. se passer? What is going to happen? Dieu va prendre la décision après. Quand God vous will lisez le take texte, God will make a decision. You can As read une on the test. In décision- the test, il y a kopambola Abraham. God decided to bless Abraham more. Apambola Abraham. God bless Abraham more. Mbote na biso. Hi. Kaka kopambola Abraham te, mais nkolo abikisi God was not Neveu limited to na bless ye, Abraham, but God blessed na his bana na nephew ye. with his children. Kaka pona action de grâce oyo Only asalelaki because Nzambe. of the great thanksgiving he offered. Vous savez le bien que vous faites à You know the Dieu, good things you do to God, l'amour que vous prouvez, the que love vous you aimez prove Dieu, before- et même that ce you que vous love faites God. aux autres. and also the love you prove to Peut-être que others. vous minimisez ça. So maybe you can don't take it in care, Ngai, but hi, nasepelaka napesa na moto oyo nayebi ke awazongisela ngai eloko te. I love to give to someone that I know that person cannot be able to give me back. Maintenant yo kaloba kaka boye. But I like to listen that person to say, Que Dieu te bénisse. let God bless you. Nzambe apambola yo. Let God bless you. Aozela te ane eloko kopesa yo te. So that person does not Mais have abi anything kaka to give Nzambe you, asala nini? but he will say just Apambola yo. let God bless you. Let God bless you. Et l'action de grâce d'Abraham Thanksgiving from Abraham a changé makambo nyonso ya vie na ye. changed everything in his life. Ba promesse Nzambe asalaki All promises God has made, eye kokokisama. those promises found Abine their année accomplishment. prochaine God said next year, ntango nakozonga when I will come back, mwasi no akobota so your wife will give birth. kaka mpona Only Action de because grâce. the thanksgiving you offer aleyisaki Nzambe. before me. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils Do you seront know bénis that so many people think like they're going to be parce qu'ils blessed viennent à l'église, because they attend the ils chantent, church. tout ça. because they sing? Non, c'est pas tout le monde qui sera béni de la même manière. No, it's not. All of us, we are going to be blessed at the same Mpona way. kopambola moto mosusu mpo azosala ye na bosolo. So God will bless someone because that person Mais mpona works in a kopambola full moto way. mosusu parce que But ye for someone else, ayebi koprendre soin na mosali ya Nzambe. God will Mpona bless that kopambola person ye. because that person take care of the servant of the Lord. Vous savez, j'ai rencontré une personne, Do you know, I met with someone. je ne savais pas qu'il avait un souci. I didn't know that that person has some worries. Mais qu'est-ce qu'il a fait? But what he did, Il m'a supplié de venir manger chez lui. he begged me to go eat in his house. D'habitude, je n'aime pas manger chez les gens. So usually, I Je suis don't like to tellement go eat to difficile. someone else's house. Je ne mange pas chez les gens souvent. So I don't eat to someone Il people. m'a supplié. So and then he begged me, Et c'était un matin. Il dit, en tout cas, tu dois venir chez moi le please, matin. you have to manger get to chez my moi. house so that I'm gonna feed you. You're gonna eat. Alors, tellement qu'il demandait, il insistait. So he was Ok, bon, insisting. j'accepte quand même. J'ai dit, So I said, okay, peut-être I'm que je ne going sais to pas ce qui se passe. accept. So I don't Et know j'y what's going vais. to happen. And then I went there. La table était là. So the table was full of food. Naliaka na nga pe biloko mingi penza. So I don't eat too much. Nazwi kaka. So I just picked some food Mais pendant que je mangeais, while I was eating. l'esprit m'a convaincu que The Spirit convinced me. cet homme ne m'a pas invité ici simplement pour manger, So that person does not invite me only for food, mais il voulait poser une action de grâce à but Dieu. he was willing to make a great offering to the Lord. Et je dis ceci à cet homme quand on a fini And de then manger. I told him when we finished Parce eating, que tu as fait manger Dieu, pas moi. because you feed the Lord, Tu as fait manger Dieu. you feed the Lord, not me. Que You feed the Lord. Dieu te donne ce que tu désires maintenant. Let God give you all your Vous desires. savez, ses frères You know that brother? avaient témoigné ça. He testified. Et puis moi, je suis parti, je ne savais pas ce qui s'est And passé. then I just left. I didn't know. Or, ses frères, Oh, that brother, sa prière, his prayer c'était d'acheter la maison. was to purchase Et il ne a savait pas house. comment. Et
Il a tenté maintes fois. Il m'a kosimba te. So he did try many times, so nothing went through. Mais l'acte qu'il a posé But the act he did, est fongoli makambo so nyonso. open everything. Les amis, My dear friend, des fois vous minimisez, vous négligez des choses. sometimes you, Mais il y a des gens qui you sont don't take care about what bénis you do, but parce these qu'ils people are so comprennent blessed because they c'est understood quoi action de grâce, c'est what does mean quoi thanksgiving, servir Dieu, c'est quoi what does mean to serve the Lord, demeurer dans la présence de what Dieu, does mean to obéir à stand Dieu, free, honorer to Dieu, obey c'est God, quoi? to honor God, what does mean? C'est quoi? What does mean to Et be je peux vous obedient before the donner Lord? tant d'exemples. So I will give you so many examples. Dieu va agréer l'action de grâce d'Abraham. God will agree your offerings. Troisième personne, Genèse chapitre 6. So the third person is Genesis chapter 6. C'est Noé. It's about Noah. Quand nous lisons le chapitre 6, When we read it, on chapter 6, le verset 9 dit ceci: voici la postérité de Noé. Genesis Noé 6, verse était 9. un homme juste. Il était comment? Noah was a Juste just man. et intègre dans son temps. Na tangu na ye, He kaka was Noé. just and he used to work with Juste integrity in his Et time. intègre. He was just and he used to be Na working pas in dit là comme integrity. intégrité. Moi, intégrité, elle est dans I la Bible, always c'est comme ça. talk about working Quand on est à with l'église, integrity. tout le monde est saint. I le monde always, est saint. while we are in Mais the church, always l'intégrité, are c'est quand holy. tu es là dehors. When you go outside, Qu'est-ce que les gens voient de toi? Est-ce que les How gens peuvent people dire look- que how you réellement look tu connais outside. Dieu, tu crains Dieu? does anybody can say Quand tu es dans you le serve the milieu Lord? de tout le monde, When you are among everybody, tu vis comme tout le monde, tu fais you comme live like tout le monde. everybody, you act, you behave like everybody. Or, l'intégrité, ne ezobakte différence ya nani yo azobanga nzambe. Or integrity means is those who fear the Lord. Et Noé était juste et intègre And dans then son temps. Noah was just and he used to work with Et la Bible integrity. dit, Noé marchait avec qui? And then Avec Dieu. Donc the c'est Bible la said même Noah chose was que Dieu walking va with God. demander à Abraham. Abraham, marche devant ma face. And then God asked Abraham, Et sois walk before intègre. me. And then walk Et with Noé integrity. était intègre. And then Il Noah marchait was aussi devant la walking face de with Dieu. integrity and then be just before Et the vous Lord. connaissez ce qui s'est passé And avec then you Noé, knew n'est-ce what's pas? happening with Noah. Bato nyonso deluge bakei bakufi. Everybody was, they passed away, Noé atikali ye na libota na ye. and then Noah was saved. Et puis après, And then mai later on, ekiti. and then the water go down. Et là on est salami. What's happening Verset, un chapitre 8, verset 20. from chapter 8 to 20? La Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur, comment? Agréable. God feel a great smell. Regardez quand Dieu approuve, hein, quand Look Dieu how accepte. God accepts Et oh, your et Simbi offering. motema na ye. What's touched God Pourquoi? Lord heart. Parce qu'il est en face de Why? quelqu'un qui est Because comment? he's before Juste someone is et just, comment? Intègre. and walk Il with marche integrity. devant Dieu. That person walk with integrity Il before marche the devant Lord. Dieu. That person walk with integrity before the Lord. Et la Bible dit, And then the Bible says, lorsque Noé il va bâtir l'autel, when Noah will build à the Tumbi altar, Mbeka, and then he build, he smoke some l'Éternel animal, sentit une odeur and agréable. then God feel a great perfume from Et l'Éternel what dit Noah en was son doing. cœur, Nzamba lobi wapi? Na motema na ye. And then God feel it A su from décision. deep in his Je heart. ne maudirai plus la terre And à then God cause took a de l'homme. decision. I will never cause curse de l'homme. the land L'homme because on est là. of that man. Who's Hein? that man? Noé. That man was Je ne Noah. maudirai plus la terre I will never à curse the cause land de l'homme, à cause de because Noé. of that man, because of Noah. Ça vous semble petit, It looked like it's mais nothing, regardez, bato nyonso kola bomi bango. but look, Po baza injuste, everybody babanga nzambe te. was Mokili sank nde over posa na the, bango. in the water, Noé abiki. but Noah was saved with his Noé family. aye kopesa nzambe And then action de Noah grâce po abateli ye. Give Abombi bango offering malamu. to God because Nkolo God took agréé them, yango. and then God Alobi, accept that. na bomasu mokili te po na God moto. said, I will never curse the land, I will never kill. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera,
les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. So otangi soir au malam. If you read that story pretty Nde pour well, comprendre l'isolo ya arc-en-ciel automona. so then Ezalaki you're going to arc-en-ciel, eza understand lokola what you can serment see nzambe over the asalaki. sky. Po ya koboya koboma susu mokili. God denied to curse the land. Voilà les actions de grâce que Dieu a créées. Therefore, that was a thanksgiving that Les God gens- can agree. Qui sont intègres, So those people who are walking with integrity juste before the devant Lord, Dieu, just before the Lord, qui marchent selon la volonté de who Dieu. walk according to God's will. Et c'est ça qui est bien aimé dans le Seigneur. I told you, beloved, Soki obangaka nzambe te, if you don't fear the Lord, ata osalaka nyonso mpo na nzambe, no matter what you do for the Lord, ça ne compte pas. that's not counting. Donc okanisa te ke ngai pasteur Don't believe that as a pastor, nakoboya soki ozopesa nakoboya te. I'm going to refuse what you're going to Po offer. lingomba No, eza na besoin nango. because the Mais church yeba need that. kaka ete nzambe But nde know that oyo amonaka God nyonso can see koleka everything. pasteur oyo ayebi te. God can see ayebi ke everything was nyonso hiding to the ozosala pastor. wana God eza knew zero. exactly what you're doing. And then everything you un, offer is zero. Un, onoraka nzambe te. You don't honor the Lord. Deux, Second, osalaka volonté ya nzambe te. you don't do the willing of the Lord. Vous êtes là? Are you there? Troisième personne, The l'action third de grâce person, qui a été agréée, as Thanksgiving was accepted, Luc Luke 17, 15 17. à 19. Luke 17, 15 through 19. Luc 17, 15 Luke à chapter 19. 17 from 15 through 19. Totangi texte oyo dès le premier jour, le 31 décembre, We tango read tofongoli that book since the first day of December. milulu oyo ya action de grâce. When we were talking about Thanksgiving, baotalisa biso comment dit lépreux balukaki babika na maladie na bango. over here they're talking about was willing to be healed from their sickness. Donc, comment est-ce que How Bango those people, disent those 10 people who used to suffering about leprosy, was willing to be healed. babikaki, n'est-ce pas? They get, Mais kaka moko Solution. nde azongaki epai na Nzambe. but only one came back to God. Et verset 15 elobi, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. One was healed and came back to God and glorified God with a loud voice. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. And then he fell in the feet of Jesus and he praised him. C'était un Samaritain. That was a Samaritan people. Jésus prenant la parole dit, And then Jesus says, les 10 n'ont-ils pas été guéris? the 10 was not healed. Et les 9 autres, où sont-ils? And then the 9 other, where are them? Where are they? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? It's only that stranger to come back to glorify the Lord. Puis il lui dit, And he lève-toi, says, va, ta foi t'a sauvé. stand up, go, your faith made you well. Bien-aimés dans les Seigneur, Beloved, ils étaient 10, there were 10 of them. ils sont guéris. So 10 of them was, 9 of them was healed. And then Non, non. 9 of them, yes. 10 lépreux étaient guéris. There were about 10, so 9 was healed. Et il y a que All of them was healed. 10 of them. one There was only oyo one who came azongi back again, yes, po aya kopesa action de grâce. to offer his thanksgivings. Only one Et came Dieu back. s'étonne. And then God is so Ils étaient à 10, astonished. mais There were comment? so Où sont 10. les autres? Where is others? You were so 10. Où sont les autres? Where is so others? Vous ne pouvez pas imaginer la méchanceté de l'église, So des gens. can you imagine Et yourself je vous dis que how people are c'est celui so qui était revenu, c'était un crucial. païen, So that one who came back was a pagan. entre guillemets. So he was a Il pagan. C'était un samaritain. He was a Bon, Samaritan. à l'époque, Israël était divisé en deux. At that time, Israel was divided in two. La Samarie comme capitale d'Israël Samaria as the capital of Israel,
et puis And then- Juda And then comme Judah capitale Jérusalem. is capital Jerusalem. Et comme la promesse était faite As long the promise was pour la done Juda, for abe kuna nde Judah, mutu sceptre ekozala wana. over there the Lord Alors, covenant is supposed lorsque to be. bayaki divisé, When they were donc on divided, parlait que de Juda, la promesse était à Juda. Le Juda nde mutu eza So- ko représenter bon Nzambe. the promise was only to Donc, Judah because Judah represents the Samaritain Lord. bakoki ba ennemi. The Samaritan was like enemies. Les autres là étaient de Juda. So the other was from Judah land, Mais oyo azalaki ennemi, but those was enemies. ye nde azongi. So he is the one who came back. Et la plupart des fois, c'est ce que nous autres nous sommes. So most of the time is how we look like. On fait des promesses à Dieu. So we promise to the Lord, Dieu, tu me bénis, je ferai ceci pour toi. God, if you do bless me, I will Dieu do this bénit. to you. Et puis en retour, And then les God gens bless, fuient. and then you're supposed to give back, but you just walk away. Il y a des gens qui font des prières. So Pasteur, those people si who Dieu make me fait prayer grâce, pasteur, na sali, na zubo, na komi, mais pasteur, by the will je of ferai the ceci Lord, pour Dieu. Je veux if soutenir God bless l'œuvre de me, Dieu. I will sustain your work, the work of God. Mais après, quand ils sont bénis, When they get blessed, they just walk away. il n'y a qu'un seul. There is only one who came back. Il revient à Dieu. He came back to God, Et Dieu agrée. and then God accept his offering. Asepeli na motema na ye pe asepeli na action de grâce. God na was so mbele ya Nzambe. happy and then about his offering. Ameni Nzambe mbongo te. He didn't bring money. Ya memi motema na ye He just pe brought his heart. maloba na ye. And then he Po azo brought also reconnaître his que word. yo nde Nzambe He bomoi na recognized ngai that you yo are nde the Lord, Nzambe. and then you are the Lord of my life. Esili po na Nzambe That's it. koki. That, Et Bible that was lobi enough for ete, God. Nkolo alobi na ete And then God says, kondima no esali nini ebikisi yo. Your Donc bien aimé, faith made parmi you well. des gens oyo tokuta na balola na bato bakotosa Nzambe that awa means ye deja kuna na lola among those people asabika we're deja. going to meet in the event Aza of déjà. in the kingdom of the Lord, that person is Aza into déjà. already. Is there already. Yo nangane tozobunda. Soki You tokoma. and I, as we are fighting to get to the kingdom of God, that person is already there. Vous êtes là? Are you there? Ah, déjà sauvé. That person was already saved. Acte 10. We're going to read the book of Acts 10. Acts chapter 10. Nous connaissons bien l'histoire. We know exactly C'est about that Corneille. story. That was Corneille. Acte 10, Acts chapter 10. verset 2 jusqu'au verset 4. Écoutez la Bible. La Bible dit ceci. Cet homme était pieux et craignait qui? Dieu. Tala biloko Nzambe alingaka yango wana. He was so holy and then he used to Il fear the craignait Lord. Dieu, mais la Bible va encore plus loin. The Bible Avec says- tout ça, With sa all maison. his family, Il faisait beaucoup de monde he au used to do a peuple. lot of donations Et to the il people. priait Dieu continuellement. And then he used continually praising the Lord. Vous êtes là? Are you there? Le verset 4 dit ceci. Le regard fixé sur lui est saisi d'effroi. Il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant qui? Devant Dieu, et il s'en est souvenu. Mbote na biso. Your prayer and give to the poor has come up and then in the memorial offering to the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved, ba oyo babangaka Nzambe, those who fear the Lord, ba oyo bien-aimé dans le Seigneur, those beloved baza intègre, who walk with integrity, ba oyo basalaka bolamu conformément na maloba na Nzambe na bato those who mosusu. do good to according to God's word to others. Nalingi nayebisa bango boye. I'm going to tell you, Losambo na bino, your prayers, bolamu na bino, all your goodness elekaka pamba te. is not going to go away. Je ne sais pas ça a pris combien de temps pour cet homme ici. I don't know how many times it took for that man. Mais je m'imagine So I imagine myself. ezwaki mambula to mikolo So mpona that moto took oyo a lot of time jusqu'à ce que l'ange aille so that kovisite ye. the angel get by to Ayebisi visit ye that man. boye. And then he said, Balosambo na yo, your c'est-à-dire gift,
natalisaki bino ete losambo nyonso efai na kati ya action de grâce ezala adoration ezala louange ezala remerciement eza na kati ya action de grâce. So all your songs, all your praising, all your worship is among Ba losambo na yo thanksgivings. na ba omon na yo Your prayers Esala and then your nini? gift emata is gonna go reach to God. emata epai na Nzambe. It's gonna go reach God. Mpe Nzambe Then akanisi yango. God will remember all your donations, Même si ça tarde, even though that take long. mais parce que tu crains Dieu, As long as you fear the Lord, parce que tu obéis à Dieu, as long as you même are si ça tarde, obedience, even though it's going to take longer, ekolekaka te. nothing is gonna go away. Parce que Dieu se souvient toujours. Because God always remember about His Mes promises. amis, est-ce que ton Friend, histoire est comparable à Mardoché? so is that story is comparable to Mardochai story? Mardoché était à quelques mois ou quelques années na kokufa na bana nyonso ya Mardochai Israël. was so Et close to umeli. die that take long. Mais Dieu, But il s'est God souvenu de Mardoché. Remember about Mardochai. Atiki yango lekate. God did not let Donc it, tous let it ceux-là go. qui craignent Dieu, But those who tous fear the Lord, ceux-là bien-aimés qui those font la volonté, qui honorent walk Dieu, before même God, quand le présent contredit, even though today world is a ce n'est contradiction, pas les démons bien-aimés qui te it's bloquent. not demons, Ce ne sont pas bien-aimés dans le Seigneur le diable. it's not the Mais devil, Dieu, il fait chaque chose à son. but God will Et il do sait ce everything qu'il about fait. what Il He y a un already planned. jour, There is a Dieu day va se souvenir de God toi. will remember. Bao basaka bolamu, nkolo, For those who do abosalaka good, bango te. God will never forget them. Eki mobeko, That was like bajuif a bakoki commandment. jamais kofanda place moko na bapakano balia na bango, Jews jamais. supposed not to sit among Et Pierre était conscient de cela. and then Peter was Il ne pouvait conscious pas about aller that. rencontrer Corneille, jamais. supposed not to go Donc, meet with ce que Cornelius. Nzambe alobelaki Pierre na noto te, na vision te. God did not Andi talk akende to pété. Peter in that Même revelation. He supposed not ataki to go. akendaki, Even though le while reste he went bapotre up, mosusu basepelaki nango te. so the other apostles Parce did que not, ezalaki was not happy impossible. about that. Po Because that was Yesu impossible. ayaki mpona Because babrebi égaré, c'est-à-dire Jesus baoyo bayaki na came for kati ya the nini, loose na shepherd. bergerie babungaki les Because juifs. those loose shepherd, which is Jews, Donc c'est à eux So, bien aimé makambo etalaki lobiko, le Saint-Esprit ayaki mpona it's bango. about healing, and then the Holy Spirit was for designed Mais for them. Dieu, And then God il va le faire pour Corneille, has done this for Cornelius. un homme intègre That man walking with integrity, qui craignait Dieu. he was fear God. Dieu avait agréé, accepté. A rappelé que God baction de agreed grâce with his nyonso offering. salaka, All your bomon thanksgiving. nyonso salaka, All your ba prière thanksgiving. nyonso salaka, All your bolamu prayers. nyonso salaka, All ekendaka your pamba gifts te, yo not ozomona going te, to go away. mais ngai Nzambe eza parfait, ezomata epai na But ngai. it look Un like a jour, perfect Dieu one. va se souvenir de ça. God will remember Je about le what crois you're doing. pour quelqu'un. I do believe Tout ce que that tu fais for pour somebody. Dieu, même quand Everything les he's gens ne doing, savent pas, ne voient even pas, though mais tu le people fais de don't tout ton see that, cœur they don't un believe. jour. But one day, Un jour. one day, Un jour. one day, Je veux vous dire, bien aimé dans le Seigneur, I would like to talk to you. Dieu brother. accepte souvent des choses qui sont des sacrifices qui font mal. God always accepts sacrifice that can hurt your heart. Ceux qui ont sa capacité, If you au give communion na something, place au te qui non nzamba sepe na yo. if you when you donate and then you don't feel pain, Bandeko that means ngana you know lima which babe what na God ngai. need. Oli mutali abandi liboma to ndenge nini? Na longola nyonso. Na sentir. So one day I took Na off my otambola clothing, banda- even my belt. Banda banda ba église mangembo sikezala. So who knows Banda. Mangembo Church? Yes, I know about that. Banda mangembo. From Ti Mangembo. banda ba yebi pharmacie mokonzi So sikezala. who knows the pharmacy called Mokonzi? Hein? Kitambo hôpital. So it's about Kitambo Kitambo Way, hôpital. Kitambo Na bandi Hospital Way. makolo banda kuna. So I walk Tina kitambo hôpital. till the Kitambo Makolo Hospital. ngulu. I was Sentir I te. didn't have any Pantalon shoes, ezotika no na simika belt. pantalon boy. My pant was going down. I hold my pant like this. Liboma to nini tout ça. So people will say this is a Passe foolish na man. or what? motema.
So my heart was hurt. sapato ya sika kaka lelo a new eutaki shoes, like euti car, my Allemagne new shoes. ceinture ya sika My montre new ya bag. sika my na longoli new nyonso watch. na I bio took nzambe off everything. ya yo. So that Ngala all kebo. belong to you. Tant que tu ne souffres pas, bien-aimé dans le Seigneur, Lack of those. When you Okomina don't lupa suffer sangote. for that, that means you never reach that okomina lupa place. sangote. You are not there yet. If you don't suffer Okomina for, lupa sangote. you're not there Et j'ai yet. plusieurs exemples comme ça. So I do have so many examples Yabo moyina ngai. for according to my life. Mais dans la Bible, But in the Bible, il y a aussi des gens au bakoma place wana. there is also people reach that place. Jean 12 verset 3. John 12, verse 3. Jean 12 verset 3. John 12, verse 3. John 12, verse 3. Bible dit le baboué. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit le pied de Jésus et elle lui essuya le pied avec ses cheveux. Yoka et la maison furent remplies de l'odeur du... Siko, soki botangi na Matthieu 26, 13, na Marc If you read Matthew 26, 13, 6 à 13, na Marc 14, 3, and Mark 9, 14, boko 3 to 9, comprendre ndenge nini scène yango and then esalamaki you will mpe understand what's bato ndenge happening, nini basilikaki. how those people Mais were so awa angry. auteur ya moto incitaki bato nyonso batomboka But rebelle over here yango was ye the men yoyo. make people Bible elobi angry. na biso boye The verset Bible 4. says in verse Un 4, de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Nasuki place. why was not this perfume sold and then give to the poor? Les amis, omoni Dear parfum friends, wana oyo Marie achaka Yesu Masia. You saw that perfume that Maria perfumed Ezali Jesus. salaire ya moto ya mbula mobimba. It's a wage of someone all year. Salaire oyo zwaka. What you Bon, earn napesa every, exemple, a year, Mbula mobimba a yearly okomaka na 40 wages. 000 dollars. For 40 000 example, dollars. for 40,000 Nde ezalaki US dollar, valeur that was the value ya parfum wana. of that perfume. Sikoyo ba commentateur elobi So the comment says parfum wana that perfume, parce qu'à l'époque, aujourd'hui nous parlons Because de l'or. long tout ça. ago, À today we're l'époque, talking la about richesse gold. c'était le parfum, So, c'était long l'huile. ago, Donc if quand you tu as are ça, wealthy, tu es that means riche. you have a perfume, that means you are so rich. Parfum wana So that perfume, ezalaki richesse ya famille oyo. that was richest meant to that family. Bozwi na bango ya Their wealth, libota that was mobimba. their wealth. Nde parfum wana. That was that Siko perfume. Marie azwi bozwi nyonso. So that means Maria took all of this Ayi kosopa yango epa na and Yesu. then he just poured it C'est pourquoi over je dis, Jesus' bien aimé feet. dans le Seigneur, That's why I tant say, que beloved, tu n'es pas encore arrivé à la dimension ya sacrifice, when oyo you never ezalaka get to pasi, that level, okomi that nanu te. that will hurt your heart. That means you Parce never reach que that place. Marie a sacrifié Because tout Marie ce a qui était bien aimé ya bato nyonso. everything supposed Nalobi to te be ke oyo oya for all his osacrifice mais family. nazolakisa yo. But I'm going to say, like, Dimension you're nini not going moto to na moto sacrifice adevelopaka everything, but nini I'm na ye going na to nzambe alobisa show nzambe you kina how you lingaka can yo koleka show nyonso. how you love the Lord. Apesi nyonso ya He bango. gave everything he used to Epesi all. même kipelekesa na badisiple ya kolo So even, the batomboki disciple was not pourquoi agreed. kobebisa He was not mbongo happy. boye Why are you going to spend an Abebisi expensive perfume like that? akomprendre kaka ete Because he understood nyonso oyo nzambe atie na maboko na biso what he had eza ya biso te, is not belong to eza us. ya ye. That belongs to Biso God. asala nini? Asimbisi biso. Toka God entanda. just give you something for Et temporary. l'acte bien aimé que Marie avait posé, So that act that Maria did, et si elle préparait qui kufa pelise kwa ya Yesu basi. that prepared the death of Jesus and to be raised again. Elle préparait qui? That prepared everything for Mon Jesus. oui nyonso so kufa oza juif. Bachaka ye If someone mafuta. passed away, if you are Jews, Mais they Yesu apply esalamaki that oil. te. But for Jesus was not the Esalamaki same. te. The same. Parce que déjà Marie
asi Moria asopaki oyo ezalaki ya motuya koleka. wanted Je expensive suis en train de perfume dire to à him. quelqu'un bien aimé I'm dans le going Seigneur, to tell someone, les actions de grâce, the thanksgivings c'est ton cœur. is your heart. Les actions de grâce, Thanksgiving c'est tout ce que Dieu a mis dans ma boko na yo po na ye. everything you Les own. actions de grâce, Thanksgivings ezali ba prière na yo. is your prayer. Les actions de grâce, The eza thanksgivings vie na yo bato bakomona. is your life that Les people actions can de see. grâce bien aimé dans le Seigneur. Thanksgivings Eza oyo ozosala oyo ezolekela bato. Il faut what you bato doing bakoba that te oyo astonish eza normalité. everybody. Okosala boye that te. people cannot understand what Regardez you les are amis. doing. À chaque fois quand quelqu'un fait quelque chose, il Every fait time parler someone aux does gens. something, he will like to speak Eloko wana about. nde oyo nzambe asepelaka eza bingi parfait yango wana. That's Esi what motema oyo nzambe God aluka. lack. Et regardez, that banani oyo prayer. basepelaka te. Okoremarke eza bato oyo Who are the one that aotambola are na not nzambe na happy? bosolo te. Is those who are Deuxièmement, not working ça peut according aussi to être God's des will. gens que l'ennemi utilise. Those are the Comme, people like comme the evil Iscariote. youth, like C'était Judas lui que le Iscariot. diable a utilisé après. Après Judas événement Iscariot was the oyo. one- Asiliki. the evil Ake youth. koluka nde ya koteka yesu. Ta motema he went mabe. away to Quand find après a way événement to oyo. solve Ayoki that. They know. mbongo eke ebele ndenge wana. Pourquoi? When he came back to see to Mais find là out au how ciel, money was so expensive like this. L'acte qu'avait posé cette femme. But the action Mokili that, mobimba that, kino that lelo. woman did, Eyotatola mwana mwasi oyo. everybody Et je testify about that crois, woman. parmi bateau ya liboso bakozala na place ya lokumu na lola. Among those who Mama gonna be oyo in akozala place. the worship place in the kingdom of God, Bote na biso. Moria will be there. Regardez Look comment est-ce que Dieu a agréé les actions de how grâce God des accepts gens qui offerings l'aiment, for those who des love gens qui God, ont tout leur cœur pour Dieu. for those who are they have their heart attached to the Lord. Je l'ai dit le dimanche passé, I say about that last Sunday, comment est-ce que nous les chrétiens nous nous comportons? how we behave as Christians. On amène à Dieu les déchets. So we always bring in the house of God the peanut butter, Somo nothing. moto aye na mbongo atie na eza te que non So, esa les pas You put just a little money, you offer little money what you neglect. You just offer. Et toi après to fini yango donc And eza then we yango always garbage. like press that money like garbage and then offer. Je vous ai dit le dimanche passé moto apesa bato bapesa apesi mbongo eza ya kokata. I told you last Sunday someone offered parti moko ya a $5, broken parti money moko ya $1 and asangisi then nde ayokocha. put Ebetela together bilongo. one Siko, bills mususu of one and one misusu bill of five mususu together. baya nango omoni mbongo soki omoni ndela mpuku And alie then mbongo. someone bring the money Mpuku like alie mbongo. the- Et toboki partout. someone broken money to offer to Ayo God. chapo na nzambe. Just they offer Voilà broken money to God. le cœur des gens que nous sommes. Look how bad is our Nous heart. donnons à Dieu sa capacité. We give Tika what na ibisa bino doesn't bien-aimé dans le hurt your Seigneur. heart. Let me tell you, Tant que beloved, bokomi na motema oyo te. when no matter what, you never Eh? reach that level Ya koloba ete to say tolingi mbula oyo. that I will like to Ah. this year Biso tozala action de grâce mpo na nzambe. to be mitema na thanksgiving biso action to de grâce God, mpo na nzambe. so that our Nyonso ya hearts can biso action de be grâce mpo na thanksgiving to nzambe. God. Everything we have to Tant que be thanksgiving tokomi for na God. dimension oyo If we te. never get that stage, Tokoki kosambela ndenge tolingi. no matter what your prayer is Na miso na nzambe before the Lord, ezokonte nango te. it's nothing. Ezokonte te. It's nothing. Nous Your allons prayer. continuer les dimanches pour ce We are Dieu going le to veut. continue next Sunday. Est-ce que tu peux rentrer dans ton cœur? So please, can you go deep in your heart? Regarde comment est-ce que tu marches. Look Avec how Dieu. you work with God. Est-ce que Dieu peut agréer ton action de grâce? Is God can accept your offerings? Ce n'est pas le fait de donner d'abord qui compte pour Dieu. It's not the action of to donate that counts before the Lord. C'est d'abord ton cœur. Is first your heart. Est-ce que ton cœur glorifie Dieu? Is your heart glorify the Lord? Ton cœur. Is your heart is attached to the Lord? Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Lord, I'm going to pray in the name of Jesus. La Bible dit The Bible says que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc the Holy Spirit is the one who au sujet convinces du péché, de la justice et du jugement. about the sins and the judgment. Viens convaincre ton peuple. Please come and convince us. Comme tu l'as fait, Seigneur, à Abraham qui est As you devenu did. Abraham. To Abraham and to become Abraham.
Seigneur, il ne peut rester la même personne. So I will not keep staying the same person. Change nos cœurs, Seigneur, Please change our hearts pour que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, so that we can love you with all our t'obéir hearts, et t'honorer en tout temps. to obey you and honor you Que nous all puissions appliquer time, tout le principe, so that we Seigneur, can apply all the principles. Yahweh, que tu demandes pour que nous puissions t'offrir une action de grâce So everything digne, you're gonna Seigneur, de ask, ton nom. we offer that can make you happy. Merci pour ta fidélité. Thank you for your faithfulness. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. 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 Voilà, on a fini. So then aujourd'hui. we finish. Je voudrais donner quelques annonces. I will give some announcements.